معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Di antara kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah menyambut musim semi bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di hadapan kita adalah musim semi keberkahan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sya'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rajab dinisbatkan sebagai bulannya Allah. Di bulan Sya'ban turunlah perintah bersalawat kepada baginda Nabi, dan Sya'ban juga merupakan bulannya Al-Quran, di mana tradisi salafus saleh ketika memasuki bulan Sya'ban mereka mulai menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya. Dan di antara amalan untuk menyambut bulan Sya'ban ini, hendaknya bagi umat Islam mencari kesempatan meraup keuntungan dari waktu dan saat yang berkah lagi utama, khususnya di bulan Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban, dengan cara memperbanyak dan menyibukkan diri membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi maknanya, mengamalkan, meyakini, menjadikannya sebagai dasar dan menjadikannya sebagai ibadah, sebagai zikir serta mengulang-ulangnya. La ilaha illallah adalah pintu masuk agama Islam, tangga untuk meraih keimanan, dan mi'ratnya hati serta roh menuju Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta yang Maha Rahim lagi Maha Rahman. La ilaha illallah juga merupakan salah satu cabang iman yang utama, merupakan paling besar kebaikan yang bisa memperbaharui keimanan serta melebur keburukan. Puncaknya adalah ia akan menuntun tangan para pembacanya menuju surga Allah. La ilaha illallah adalah kunci langit dan bumi, bahkan juga kunci surga yang dapat mencegah hamba dari mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala serta menyelamatkannya dari azabnya. Sejumlah hadis menjelaskan tentang fadilah keutamaan la ilaha illallah. Di antaranya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum
Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami berbaharui iman? Rasulullah pun bersabda, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah bersabda, jika kamu melakukan kesalahan maka segeralah melakukan kebaikan, niscaya akan meleburnya. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk dari kebaikan? Baginda Rasul pun bersabda, itu adalah paling utama kebaikan. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hamba yang membaca la ilaha illallah pada satu saat di malam atau siang hari kecuali beberapa kesalahannya dihapus dari buku amalnya hingga akhirnya digantikan dengan kebaikan yang serupa. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma fa inna iblis qala ahlaktu an-nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun." Perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan istighfar. Sesungguhnya iblis berkata, aku merusak manusia dengan dosa-dosa, namun mereka merusakku dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Ketika aku melihatnya, aku pun merusak mereka dengan hawa nafsu, sedang mereka mengira dirinya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian Nabi bersabda, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah illa ghufirat anhu khataayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Tidak ada di atas bumi seseorang yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah kecuali beberapa kesalahannya akan dilebur meskipun sejumlah busa lautan. Nabi juga bersabda, man qala la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang membaca la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali, kesalahan-kesalahannya akan dilebur meskipun sejumlah busa lautan. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi kuburihim wala mansyarihim wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah wa hum yanfuduna at-turab an ru'usihim wa yaquluna alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan wa fi riwayatin laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatu indal mauti wala indal qabr. Orang yang gemar membaca la ilaha illallah tidak memiliki rasa gelisah kelak di alam kuburnya dan di mahsyarnya. Seakan-akan aku melihat mereka sedang membersihkan debu dari kepala mereka, seraya berucap, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan, para ahli la ilaha illallah tidak memiliki rasa gelisah ketika mati dan ketika berada di dalam kubur. Kemudian Nabi juga bersabda, aku melihat lelaki dari umatku yang telah sampai di surga, kemudian pintunya ditutup untuk dia. Datanglah syahadat kalimat la ilaha illallah, menggandeng tangannya dan masukkannya ke dalam surga. Kemudian Nabi juga bersabda, likulli syai'in miftah wa miftahus samawati la ilaha illallah. Setiap sesuatu memiliki kunci
dan kuncinya langit adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kunci langit untuk menghantarkan doa-doa dan bacaan kalimat thayyibah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sejumlah para imam seperti Imam An-Nasa'i dari Ya'qub bin Asim radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan bahwa dua lelaki sahabat Nabi, keduanya pernah mendengar bahwa Nabi bersabda, "Ma qala 'abdun qat", tidak ada seorang hamba yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan, seraya ikhlas, biha, membacanya, ruhuhu, ruhnya, musaddiqan biha qalbuhu, membenarkan dengan hatinya, natiqan biha lisanuh, dan mengucapkan dengan lisannya, illa fataqallahu azza wa jalla lahus sama', kecuali Allah azza wa jalla akan membelah langit guna melihat langsung kepada sembaca di bumi. Dan merupakan hak bagi seorang hamba yang dilihat oleh Allah adalah diberikan apa yang menjadi permohonannya. Ma qala 'abdu la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama' hatta yuhdi ilal arsh majtanabat kabair. Tidaklah seorang hamba yang baca la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sampai menuju arsh selama ia selalu menjauhi dosa-dosa besar. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu yang aku gunakan untuk menyebut-Mu dan berdoa kepadamu." Kemudian Allah berfirman, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Nabi Musa bersabda, "Wahai Tuhanku, setiap hamba-hamba-Mu telah mengucapkannya." Allah berfirman, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Nabi Musa bersabda, "Sesungguhnya aku mengharapkan suatu doa yang Engkau berikan khusus kepadaku, teristimewa bagiku." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu piringan timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di piringan lainnya, niscaya piringan akan berdoyong ke arah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nabi pernah bersabda, barang siapa akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Semoga akhir kehidupan kita, akhir lafaz kalimat yang keluar dari lisan kita seraya dengan keyakinan menjelang kematian adalah kalimat la ilaha illallah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه من نفسه وثنى بملائكته قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.